السلام علیکم، ہما قریشی ناول چینل پر خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہارا جنون پڑھ رہے ہوں گے۔ اور اب تو ہارا جنون اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ یہ والی ایپیسوڈ غلطی سے میں اپلوڈ کرنا بھول گئی تھی، اس لیے میں اسے اب اپلوڈ کر رہی ہوں تاکہ ہماری پلے لسٹ مکمل ہو سکے۔ تو چلیے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہارا جنون، لکھاری ہما قریشی، قسط نمبر 18-20۔ What are you saying مصطفیٰ؟ اس کی حیرانی بجا تھی۔ زنیرہ ٹیبل چھوڑ گئی تھی۔ اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ مصطفیٰ نے آئی برو اٹھائے۔ نہیں مطلب انٹی نے کہا تھا کہ وہ مطلب تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب عریشہ کو میرے رویے پر افسوس ہوا تھا۔ پہلے بتایا یا اب بتایا ایک ہی بات ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ مگر پھر بھی تمہیں کم سے کم مجھے تو لازمی بتانا چاہیے تھا۔ اس نے تعصب کا اظہار کیا۔ تم اوور تھنک کرتی ہو عریشہ۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا جو عریشہ کو کھٹک گیا۔ خیر تم بتاؤ، تمہارے والد صاحب کے خاندان والوں کی جانب سے اب تو کوئی ایکشن نہیں لیا گیا نا؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ نہیں، اور پلیز اب یہ سب باتیں نہیں کرو، میں تمہاری اس شادی کے صدمے میں ہوں۔ اس نے کچھ اس طرح کہا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مصطفیٰ کے لبوں پر مسکراہٹ سی کھل گئی تھی۔ سمرہ سیدھی کمرے میں آ کر بند ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ کے ساتھ اس کا رویہ اختیار کر اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یوں ہی بستر پر چت لیٹے 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ ابھی مزید تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ تبھی کوئی دستک دے کر اس کے روم میں داخل ہوا تھا۔ آپ یہاں؟ وہ مقابل ہستی کو دیکھ چونک گئی تھی۔ کیوں، میں یہاں نہیں آ سکتی؟ وہ ہولے سے مسکراتے اس کے قریب آئی۔ سمرہ خاموش کھڑی تھی۔ سب سے پہلے تو بہت مبارک ہو۔ میں تمہارے مصطفیٰ کے لیے دل سے بہت خوش ہوں۔ اس نے فرتے جذبات میں یکدم آگے بڑھ کر سمرہ کو سینے سے لگایا تھا۔ وہ تو ایک لمحے کو گنگ رہ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے علم نہیں تھا کہ مصطفیٰ اور تم نکاح کے بندھن میں بندھے ہو، ورنہ میں کبھی ایسا رویہ نہ اختیار کرتی۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پا چکی تھی، ساتھ ہی اسے اپنے رویے کا بھی افسوس ہوا تھا۔ وہ سمرہ سے ہرگز بھی اپنا دل برا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے پیارے دوست کی بیوی تھی، بھلے وہ اس کی محبت رہا تھا، مگر ضروری تو نہیں کہ محبتیں میسر بھی آ جائیں۔ کوئی بات نہیں، ویسے یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ اس سے الگ ہوتی سمرہ ذرا متجسس ہو کر سوالیہ بولی۔ مصطفیٰ نے خود بتایا یار، اور تمہیں معلوم ہے اب میں اس سے سخت قسم کی ناراض ہونے والی ہوں۔ عریشہ نے ذرا ناک چڑھا کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ دروازے پہ کھڑے مصطفیٰ نے اجازت چاہی۔ سمرہ اور وہ دونوں ہی چونک گئی۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھے چہرے پر حد درجہ سنجیدگی سجائے گویا ان کی اجازت کا منتظر تھا۔ ضرور آئیے، بلکہ یہ تو آپ ہی کا کمرہ ہے۔ عریشہ عادتاً شرارتی لہجے میں گویا ہوئی تو مصطفیٰ نے اسے گھورا۔ مجھے لگتا ہے آپ دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی ہے۔ ان دونوں کو ساتھ کھڑا دیکھ اس نے اپنے تئیں اندازہ لگایا۔ صرف دوستی؟ مصطفیٰ صاحب، میں اور سمرہ اب ایک ٹیم بن چکے ہیں۔ بی ریڈی، کیونکہ ہم تمہیں مل کر بہت ٹف ٹائم دینے والے ہیں۔ میں سمرہ کو تمہارے سارے افیئرز کے بارے میں ضرور بتاؤں گی۔ وہ آنکھ دباتی شرارتی لہجے میں بولی تو مصطفیٰ نے اپنی خرافاتی دوست کو گھورا، جبکہ سمرہ چہرے پر سپاٹ تاثرات سجائے خاموش کھڑی ایک بار پھر نگاہیں جھکا گئی تھی۔ مصطفیٰ نے شدت سے اس کا یہ انداز نوٹس کیا تھا۔ باز آ جاؤ تم، اس نے تنبیہ ضروری سمجھی۔ اب آپ یہ بھول جائیں مصطفیٰ صاحب کہ ہم آپ کو بخش دیں گے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہونے والا۔ وہ ہلے سے مسکرایا۔ چلم میں کباب میں ہڈی نہیں بنتی۔ آپ دونوں باتیں کریں، میں سونے جا رہی ہوں۔ وہ ہنسی مسکراہٹ سی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ سمرہ نے لب دبائے تھے۔ جو کچھ صبح ہوا اس کے لیے آئی ایم سوری۔ یہی وجہ تھی میں نے نکاح کے باوجود آپ کو وہ گھر واپس چھوڑ دیا تھا، مگر وہاں کے حالات ایسے تھے۔ خیر، صبح والی کلامی کے لیے میں دل سے معذرت خواہ ہوں۔ وہ اس کے مقابل آتا معذرتی لہجے میں بولا تھا۔ کیا میں نے آپ سے کوئی شکوہ کیا؟ اس بار اس نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر مصطفیٰ کو دیکھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے خود کو بہت بہبس محسوس کیا تھا، مگر اس کی آنکھیں تمام داستان سنا رہی تھیں۔ وہ گمبھیرتا سے گویا ہوتا اس کی مومی ہاتھ تھام گیا۔ وہ ابھی تک اسی بسکٹی رنگ جوڑے میں ملبوس تھی۔ غلط فہمی ہے آپ کی۔ وہ تلخی سے بولتی نگاہیں بھر گئی، ساتھ ہی اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کر آئے۔ تو پھر یہاں دیکھیں، میری طرف نگاہیں کیوں چرا رہی ہیں؟ سمرہ نے یکدم ہی نظر اٹھا کر بغور اس کی جانب دیکھا تھا، جو سیاہ رنگ شلوار سوٹ میں ملبوس نکھرا نکھرا سا تھا۔
وجیہہ چہرے پر ازلی سنجیدگی قائم تھی، نم بالوں کو پیچھے سیٹ کر رکھا تھا۔ وہ شاید ابھی شاور لے کر آیا تھا۔ مصطفیٰ نے کہا وہ چوراتے ہیں جن کے دل میں چور ہوتا ہے، میرے دل میں کوئی چور نہیں، مگر ہاں اب مجھے پچھتاوا ضرور ہے۔ میں نے اپنے ایک جذباتی فیصلے کی وجہ سے ہم دونوں کی زندگی مشکل میں ڈال دی، خاص کر آپ کی۔ اس بار وہ کڑے دل سے بولتی رخ پھر گئی۔ جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے اسے کوئی نہیں بدل سکتا، آپ کا اور میرا ملنا یوں ہی لکھا تھا، وہ متوازن لہجے میں بولا، جبکہ وہ نوچ پشت کیے کھڑی تھی۔ نصیب؟ وہ تلخی سے زیر لب بڑبڑائی، آنٹی نہیں چاہتی کہ آپ مجھ سے یوں باتیں کریں یا پھر میرے روم میں آئیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی ماں سے کیا وعدہ ضرور وفا کریں۔ پہلے اپنے بھائی کے قاتل کو سزا دلانے کا بندوبست کریں، اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں بعد میں سوچ لیجیے گا۔ وہ بہت سختی سے گویا ہوئی تھی، مصطفیٰ کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ آپ کون ہوتی ہیں مجھے یہ بتانے والی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ گھوم کر اس کی جانب آیا، ساتھ ہی بازو سے پکڑ کر نزدیک کیا۔ کوئی بھی نہیں مصطفیٰ، پلیز جائیں یہاں سے، وہ بے رخی سے بولی۔ میں یہاں سے جانے نہیں بلکہ آپ کو ساتھ اپنے روم میں لے جانے آیا ہوں۔ صرف نکاح کر لینا کافی نہیں ہوتا، اس رشتے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور میرے خیال سے اب ہمیں اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ اس کے لفظوں کی گہرائی اور مفہوم سمجھ کر سمرا کی گندمی رنگت میں پل میں سرخیاں سی کھل گئی تھیں، پلکیں لرز کر آرزوؤں پہ سجدریز ہوئی تھیں۔ چلیں میرے ساتھ، اس رشتے کو اصل مقام دینے کا اصل وقت آ چکا ہے۔ وہ اسے لب چباتا دیکھ مزید بولا تھا، رات کی تاریکی میں؟ سمرا کے منہ سے بے ساختہ ہی پھسلا تھا۔ کہنا کیا چاہتی ہیں آپ؟ کیا میں نے آپ سے یہ نکاح چھپ کر کیا ہے؟ اس نکاح کے بارے میں آپ کا پورا خاندان جانتا ہے، تو پھر اس فضول بات کا مطلب؟ اس کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ کوئی مطلب نہیں ہے، فی الحال میں اس رشتے کو آگے بڑھانے میں دلچسپی نہیں رکھتی، اور آنٹی بھی ایسا نہیں چاہتی ہیں، اور میرے خیال سے اپنے جذبات سے پہلے آپ کو اپنی ماں کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے۔ مصطفیٰ نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ آپ کو معلوم ہے نا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سمرا کا انکار اس کی انا پر کاری وار کر گیا تھا۔ جی، اور اب آپ کو بھی سمجھ لینا چاہیے، بہتر یہی ہے کہ آپ مجھ سے دور رہیں، کم سے کم اپنی ماں سے وعدہ وفا کرنے تک تو لازمی دور رہیں۔ وہ سختی سے بولتی ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ کا چہرہ اس تذلیل کے باعث سرخ پڑ گیا تھا۔ اس رشتے کو دنیا کے سامنے ایک جائز مقام دینے کی یہ میری آخری کوشش تھی۔ اب آئندہ قدم میں نہیں بلکہ آپ کو بڑھانا ہوگا سمرا۔ وہ اتنا سب سننے کے باوجود بہت ضبط سے بولا تھا۔ ڈریسنگ روم میں موجود سمرا نے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنے معصوؤں پر ضبط کیا تھا۔ اگر آپ کو اپنے لفظوں کا احساس ہو جائے تو میرے کمرے کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں، مگر آج کے بعد مصطفیٰ آپ کی طرف قدم ہرگز نہیں بڑھائے گا، یہ بات یاد رکھے گا۔ وہ انتہائی درستگی سے بولتا کمرے سے واک آؤٹ کر گیا۔ ہنسی تو اور ہیں لیکن کوئی کہاں تجھ سا، جو دل جلائے بہت پھر دل ربا بھی لگے۔ بشیر بدر۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے مصطفیٰ اور سمرا میں بمشکل 1 یا 2 بار ہی ملاقات ہو سکی تھی۔ وہ دونوں اپنی جگہ خاموش تھے۔ رات کا کھانا عموماً ساتھ ہی کھایا جاتا تھا، مگر اب مصطفیٰ اس کی طرف سے بالکل لاتعلق ہو گیا تھا۔ ویسے بھی سمرا زنیرہ بیگم کے رویے کی وجہ سے ہر اس جگہ سے غائب ہو جاتی تھی جہاں مصطفیٰ ہو۔ اگر پسند نہیں تھا کہ وہ ان کے بیٹے کے ارد گرد رہتی تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ مصطفیٰ بھی آج کل کورٹ میں پیشیاں بھگتانے اور بزنس میں مصروف تھا۔ عائشہ نے مصطفیٰ کے ساتھ ہی بزنس میں انویسٹ کر دیا تھا اور اب وہ ساتھ ہی 40% کی پارٹنر بن گئی تھی۔ شارق کی رہائی ابھی تک نہیں ہو سکی تھی۔ جبران کو بزنس میں دن بدن لاس ہوتا جا رہا تھا۔ قصبہ گھر کے ماحول سے تنگ آ کر اپنی دوستوں کے ساتھ پکنک پر چلی گئی تھی۔ آنٹی کھانے میں کیا بنے گا؟ خود کو مصروف رکھنے کی خاطر اب باقاعدہ طور پر کچن کی بہت سی ذمہ داریاں اس نے اپنے سر لے لی تھیں۔ زنیرہ نے بھی اسے مصطفیٰ سے فاصلے پر دیکھ چپ سادھ لی تھی۔ جو مرضی چاہے بنا لو، انہوں نے نخوت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا آپ مجھ سے ابھی اپنی ناراضگی ختم نہیں کر سکتی؟ اب تو میں اپنے بھائی کی رہائی کی ضد بھی چھوڑ چکی۔ مصطفیٰ مجھے اپنے نکاح میں لینے کے لیے ہرگز بھی راضی نہیں تھے۔ یہ تو بس میں ہی تھی جو مصطفیٰ کو ایموشنلی بلیک میل کر رہی تھی، بس اسی لیے وہ مجھے اپنے نکاح میں لینے کے لیے مجبور ہو گئے۔ سمرا نے خود اپنے بازو پر کلہاڑی مارتے زنیرہ کو اس حقیقت سے آگاہ کیا تھا جو مصطفیٰ نے پردے میں کر رکھی تھی۔ کیا کہا تم نے لڑکی؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ آنٹی مصطفیٰ کی کوئی غلطی نہیں۔ سمرا نے ایک بار پھر صفائی پیش کی۔ اچھا، جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے فوری اسے چلتا کیا، جبکہ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھتی
कमरे से निकल आई थी, जो अब साइड टेबल से मुज़म्मिल की तस्वीर उठाती उसे याद करके एक बार फिर से रोने लगी थी। जिब्रान साहब, शारिक की ज़मानत से क्या बना? फरनाज़ बेगम अपने शौहर के बराबर में आकर बैठी थी। अभी मुमकिन नहीं, उन्होंने निढाल लहजे में कहा। तो क्या आप अपने इकलौते बेटे को फांसी के फंदे पर चढ़ने देंगे? जिब्रान साहब ने एक कहर भरी निगाह डाली, जो दिल मुट्ठी में लेना खूब जानती थी। अगर तुम मेरी किसी परेशानी का कोई हल नहीं निकाल सकती ना, तो बेहतर है अपना मुंह बंद रखो, उन्होंने दुरुस्त लहजे में कहा था। अच्छा, मर्जी है आपकी। वैसे वो हमारे घर मुलाजमा नहीं आती थी काम करने के लिए? उससे मुलाकात हुई थी मेरी। मुस्तफ़ा के घर में मुलाजमत कर रही है वो अब, उन्होंने तहमीद बांधी। तो उन्होंने नासमझी से अपनी बीवी को देखा। तो ये कि वो मुझे बता रही थी कि सिमरा वहाँ बहुत खुश है। आहद मुस्तफ़ा और सिमरा ने निकाह अपनी मर्जी से किया है। वो पलकों पर बिठा कर रखता है सिमरा को, यहाँ तक कि अपनी माँ तक से लड़ जाता है। वहाँ बहुत ऐश में है आपकी बेटी, उन्होंने निगाहें चुरा कर शौहर को मिर्च मसाला लगा कर आगाह किया था। आपके कहने का मतलब है कि समरा ने अपनी मर्जी से निकाह किया है? तो फिर वो क्या था जो कस्बा ने कहा और जो आहद मुस्तफ़ा निकाह के फ़ौरन बाद समरा को यहाँ लाया था? उन्होंने दुरुस्त लहजे में इस्तफसार किया। वो तो सिर्फ जुनैरा का रवैया अच्छा नहीं, समरा तो आहद मुस्तफ़ा के साथ बहुत खुश है। और जुनैरा तो वैसे भी सास है, और सास तो ऐसी ही होती हैं। तो ये बात ये है कि जो भी है, मुज़म्मिल उनका बेटा था। फरनाज ने नाक भवें समेटी। मैं तो कह रही हूँ, आप आहद मुस्तफ़ा से ऊंची सोच का इस्तेमाल करें और शारिक की ज़मानत लगा लें। साथ ही हम वकील को साथ लेकर जाएंगे और समरा को भी अपने साथ लाएंगे। अगर समरा वहाँ रही तो मुस्तकबिल में वो हमें इसके थ्रू ब्लैकमेल कर सकते हैं। कच्चे कानों के जिब्रान साहब फौरी अपनी बीवी की मनगढ़ंत कहानियों पर ईमान लाए थे। अच्छा चलो छोड़िए, मैं आपको बताती हूँ आगे का लाहे अमल। वो शौहर को गहरी सोच में डूबा खामोश देख अपना जहनी फतूर उनके गोशे गुजार करने लगी थी। मुस्तफ़ा, अरीशा उसके ऐन मुकाबिल बैठी ऑफिस में मौजूद थी, जो लैपटॉप स्क्रीन पर झुका तेजी से कुछ टाइप करने में मसरूफ रहा। उसने हंकार भरा। मैं अगर कुछ कहूँ तो तुम माइंड तो नहीं करोगे? वो ज़रा झिझक कर बोली। कहो। अब वो बाकायदा तौर पर इसकी जाने मुतवज्जह था। क्या तुम्हारे और समरा के दरमियान सब कुछ नॉर्मल है? मुस्तफ़ा ने एक गहरी सर्द आह खारिज की। वो समझ गया था वो क्या कहना चाहती थी। कुछ ऐसे में ग्रैंड पार्टी में मैं हमारी शादी अनाउंस कर दूंगा। माँ भी मुजम्मिल के सदमे से गुजरी हैं, बस इसलिए मैंने कोई फंक्शन करने से इज्तनाब किया है। लेकिन जाहिर सी बात है, अपने इकलौते बेटे की शादी के हवाले से बहुत से अरमान हैं उनके, और मैं इनसे इनकी खुशियाँ छीनना नहीं चाहता। बस इसीलिए ये मेरा और समरा का मुश्तरका फ़ैसला है कि हम जब तक अलग अलग रूम्स में रहेंगे। उसने असल बात बताने से गुरेज ही किया था। अच्छा, लेकिन समरा मुझे मेंटली स्टेबल नहीं रखती, और आंटी के भी कुछ अच्छे तासुरात नहीं हैं तुम्हारे रिश्ते को लेकर। उसने ज़रा झिझक कर अपनी राय का इजहार किया था। तुम इसकी फ़िक्र ना करो, मैं हूँ ना, उसने गोया बात ख़त्म की थी। वैसे तुम्हें पता है, कल फिर से मुझे मेरे रिश्तेदारों ने के चेले फॉलो कर रहे थे। ओह, वो लोग आखिर चाहते क्या हैं? मुस्तफ़ा की पेशानी पर बल नमूदार हुए। यही कि मैं किसी भी तरीके से उनके लाडले बेटे से शादी कर लूँ और डायरेक्टली ये सारी जायदाद उनके नाम हो जाए। वो इस्तहज़ाइया मुस्कुराई थी। ओह गॉड, हमारे लोग पता नहीं इस सियासत से कब बाहर आएंगे, उसने तासुफ़ का इजहार किया। खैर तुम छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड का इंतज़ाम करवा देता हूँ, वो जहरनामा साए की तरह तुम्हारे साथ होगा। वो शरारत से बोला। ओ कम ऑन मुस्तफ़ा। वो हले से मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुरा कर अपने काम में गर्क हो गया। आइज़ल और आहन की शादी की तैयारियां ज़ोरों शोरों से जारी थीं। आहन को इमरजेंसी में मुल्क से बाहर जाना पड़ा था। बस इसी वजह से रुखसती एक माह ताख़ीर का शिकार हो गई थी। मुश्तबा अपनी जॉब पर था, जबकि आइज़ल मामूल के मुताबिक घर के कामों में मसरूफ़ थी। जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? आइज़ल ने जल्दी से सर पर दुपट्टा ओढ़ते दरवाजे के पास ठहर कर पूछा। बेटा, हमें अंकल आंटी। बाहर से उसे महरोज साहब की आवाज़ सुनाई दी थी। आइज़ल ने झट दरवाज़ा खोल दिया था। अस्सलाम वालेकुम, वो खुशदिली से बोली। तहमीना ने उसे एक नज़र देख निगाहों का रुख फेर लिया था। कैसी हैं बेटा? शहरोज़ ने शफ़क़त भरे लहजे में इस्तफ़सार किया था। अल्लाह का करम, आप प्लीज़ बैठे ना। वो इन्हें लेकर घर के मेहमान खाने में आ गई थी। आप क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? उसने मेहमान नवाज़ी निभाई। अरे कुछ भी नहीं, दरअसल हम आपको लेने आए हैं। भाई वैसे तो हमने सोचा था शादी का जोड़ा आप और रोहान खुद जाकर अपनी मर्ज़ी से ले लीजिएगा, मगर अब चूँकि आहन यहाँ मौजूद नहीं है, तो हमें ही ये काम करना होगा। हमारी मुश्तबा से बात हो गई है, आप हमारे साथ चलें शॉपिंग पर, उन्होंने नरमी से कहा। अच्छा, उसने लब दबाए। कोई परेशानी है? उन्होंने मुस्तफसर अंदाज में दरियाफ़्त किया। मैं एक बार मुश्तबा से पूछ लूँ? तहमीना ने नाक चढ़ा कर सर झटका।
ज़रूर पूछे भाई, बल्कि अच्छी बात है, भाई को एतमाद में लिए बगैर कोई काम करना दुरुस्त नहीं। उन्होंने धीरे से मुस्कुरा कर कहा था। हाँ, निकाह वाले छिपा कर लो। वो धीमी आवाज़ में तज्जिया बड़बड़ाई थी। आदिल का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ा था। जाओ बेटा, आप जाओ। महरोज साहब ने उसे जाने का इशारा किया तो खामोशी से लब चबाती वहाँ से निकल आई थी। तहमीना हद करती हो, बच्चे ने फैसला खुद नहीं किया था। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि अगर अहान को अपने हाथ में रखना है तो उसकी पसंद नापसंद को अहमियत दो। महरोज सावन के कान के करीब सख्ती से हो रहे थे, जो अब पंखा चलने के बावजूद गर्मी लग रही है का तासुर देती उठ खड़ी हुई थी। आप चलाएं इस 2 टके की लड़की को सर पे, मुझसे ये नाज बरादरियाँ नहीं होती। और मैं आपको बता रही हूँ, भले ही सारी ज़िंदगी आहत के साथ रहे, मगर मैं आहन की शादी अपने स्टेटस के लोगों में लाजमी कराऊंगी। महरोज साहब ने अपनी जज्बाती बीवी को देख सर झटका। हाँ, तुम्हारा लाडला तो जैसे चाबी वाला गुड्डा है ना, जिसे तुम चाबी दोगी और वो उस रुख को चल पड़ेगा। वो दांत पीस कर बोले, जबकि वो सर झटक गई। आज़र बेटा, और कितनी देर है? उन्होंने वहीं बैठे बैठे आवाज़ लगाई। जी बस आ गई अंकल। वो मुश्तबा से इजाज़त लेने के बाद कपड़े बदलती, चादर सर पे लेती 15 मिनट बाद कमरे से बाहर आई थी। चले? उन्होंने सवालिया निगाहों से देखा। जी ज़रूर चलें। वो अब तीनों आगे पीछे ही घर से निकले थे। आरिशा इस वक्त अपने ऑफिस में बैठी काम में गर्क थी जब इसे एक अनजान नंबर से कॉल मसूल हुई थी। हेलो। चेहरे पर नासमझी के तासुरात थे। अरीशा सिकंदर, दूसरी जानिब से तस्दीक की गई थी। जी बात कर रही हूँ। उसका माथा ठनका। कैसी है डियर कज़न? दूसरी जानिब से शौक सी आवाज़ उभरी थी। आरिशा की पेशानी पर शिकनों का जालसा नमूदार हुआ। तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया? उसने कड़े तेवरों से पूछा। ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये बताइए, आप हमारे घर कब चक्कर लगा रही हैं? वो सवालिया लहजे में गोया हुआ था। कभी भी नहीं, और आइंदा मुझे कॉल ना करना। अरीशा ने गुस्से से मोबाइल पर रखते राब्ता मुनक़ता कर दिया था। क्या हुआ लड़की, इतने गुस्से में क्यों हो? ऑफिस डोर ढकेल कर अंदर आते मुस्तफ़ा ने अचंभे से उसका ये अंदाज नोटिस किया था। बस वैसे ही, तुम बताओ खैरियत? उसे वर्किंग आवर्स में अपने ऑफिस में देख वो ज़रा हैरान हुई। हाँ, सब खैरियत ही है। दरअसल मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। इससे पहले कि मैं ज़्यादा बीमार हो जाऊँ और कल की मीटिंग अटेंड न कर सकूँ, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। थोड़ा रेस्ट करूँगा। वो अपना माथा खुजा कर ज़रा थके हुए लहजे में बोला था। ओहो, तो आप फौरी घर जाएं भई, और अपनी ज़ौजा से अपनी खिदमतें करवाएं। वह ज़ाली शरारती लहजे में बोली थी। तो मुस्तफ़ा हौले से मुस्कुराया। सुधर जाओ तुम। खैर, मैं निकलता हूँ। आज ऑफिस की बॉस तुम हो। ओके बॉस, आप फिक्र न करें, हम सबको तीर की तरह सीधा कर देंगे। वो भी शरारती लहजे में बोली तो वो थम्स अप का इशारा करता खुद कोट छिटकता ऑफिस से बाहर निकल गया था। सबरा इस वक्त लॉन में बैठी किसी किताब का मुताला करने में गर्क थी। जब कार पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई दी थी, सबरा ने ज़रा चौंक कर उसकी गाड़ी को देखा था। मुस्तफ़ा जल्दी घर वापस आ गया था। जबकि वो आंखों पर सनग्लासेस चढ़ा था, अब उसी की जानिब कदम बढ़ा रहा था। वो फौरन सीधी होकर बैठी थी। आलमंड कलर के पैंट कोट में मलबूस मुस्तफ़ा की छप ही निराली थी। वो पहले से ज़्यादा हैंडसम और पुरकशिश हो गया था। या सिर्फ इसकी महबूबाना निगाहों का धोखा था। वो करीब आता अब उसके पास ही बैठ गया था। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? अगरचे दोपहर ढल चुकी थी, मगर फिर भी धूप में अभी तपिश बाकी थी। कुछ नहीं, बस वैसे ही बाहर आ गई थी। वो मुस्तफ़ा की आवाज़ पर गड़बड़ा कर होश में, तो वो समझ कर सर हिला गया। वो इस वक्त सुर रख के जोड़े में मलबूस उदास गुलाब लग रही थी। आज आप जल्दी वापस आ गए? हाथ में पकड़ी किताब ज़रा झुक कर सामने पड़ी मेज़ पर रखी थी, जिसके बायस बालों की अबशार फिसल कर कंधों से नीचे आ गिरी थी। जी बस ज़रा तबीयत डाउन लग रही थी, इसने इस बार माथा मसला था। तो फिर रेस्ट करें ना। वरना मुतफक्किर हुई। जी रूम में जा रही हूँ। आप एक काम कीजिए, अनवाज खाले से बोलिएगा मेरे रूम में एक कप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पहुँचा दें। वो बोलने के साथ ही उठ खड़ा हुआ था। समरों को उसका यूं अजनबी रवैया पूरी तरह चुभा था। मैं बना देती हूँ मुस्तफ़ा। मुझे पलट कर जा रहा था। उसकी आवाज़ सुन मजीद कुछ कहे बगैर घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया, जबकि लब चबाती समरा उसकी फिक्र में तेज़ी से पीछे गई थी। इस रात के बाद से ना चाहते हुए भी उन दोनों के दरमियान एक खलिश सी आ गई थी। मुस्तफ़ा की बेगानगी अब उसे कचूके लगा रही थी, मगर जो जो चाहता था अब वो करने से कासिर थी। मुश्तबा, वो जो अपनी पूरी तवज्जो से स्क्रीन पर निगाहें जमाए अपने काम में गर्क था, अपने बराबर वाले कुलीग की आवाज़ पर चौंका। क्या हुआ? उसने सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा। तुम्हें सर ने बुलवाया है। उसकी पेशानी पर बल नमूदार हुए। अच्छा लो, चलो मैं देखता हूँ। वो उठकर ऑफिस की जानिब बढ़ा। मैं कम इन सर? उसने इजाज़त चाही। यस कम इन। फौरी इजाज़त दी गई। वो लब चबाता उनके सामने डेस्क के सामने जा खड़ा हुआ।
मुकाबिल फाइल्स इधर उधर पलटता शीशे के भी कश लगा रहा था। मुश्तबा, आप जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया? उन्होंने कड़े तेवरों से पूछा। नो सर, अभी सिर्फ 4 दिन ही तो हैं। मेरा क्लाइंट से वादा था कि हम इन्हें ये प्रोजेक्ट 10 to 15 वर्किंग डेज में फाइनल करके देंगे। मुश्तबा ज़रा हैरान हुआ। 10 to 15 days? आर यू इन सेंसेस मिस्टर मुश्तबा? क्लाइंट हमें डॉलर्स में पे कर रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 7 वर्किंग डेज में अपना ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। वह इस्तेसाइया मुस्कुराया। यू आर राइट सर, बट वो टीम वर्क होता है। ये जितना बड़ा प्रोजेक्ट है इसमें अकेला ही वर्किंग कर रहा हूँ। आप मेरे साथ 3 से 4 बंदों की टीम लगा दें। आई प्रॉमिस मैं ये प्रोजेक्ट 2 दिन में आपके हैंड ओवर कर दूंगा। मुश्तबा की पेशानी पर बल पड़े। तो आपको किस लिए रखा है यहाँ? आपको सैलरी किस बात की दे रहे हैं? उन्होंने घूरा। सॉरी बट मुझे 1.5 माह से ज़्यादा हो गया है, लेकिन आपने मुझे अभी तक सिंगल पैनी भी सैलरी के नाम पर नहीं दी। बल्कि आप हमेशा यही कहते हैं कि हम भी न्यू है, आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाएगा। स्टाफ के नाम पर 10 लोग हैं यहाँ, वो भी गुज़िश्ता 1.5 माह में 2 बार बदल चुके हैं। एक मैं फ़र्द वाहिद हूँ जो पुराना हूँ, बाकी आपका स्टाफ तो हर 10 दिन बाद तब्दील हो जाता है। क्योंकि मुश्तबा आसिफ के सिवा कोई बेवकूफ़ तो नहीं जो बगैर सैलरी के काम करेगा। मुश्तबा की बस हुई थी। मिस्टर मुश्तबा, एक नॉन ग्रेजुएट को मेरे अलावा कोई जॉब देगा भी नहीं। मुश्तबा हौले से मुस्कुराया। माना कि मजबूर हूँ, मगर इतना भी नहीं कि आप जैसे फ्रॉडी शख्स के पास काम करता रहूँ। महीने की 10 को आऊँगा अपनी सैलरी लेने। वो गुस्से से बोल कर जाने लगा। कौन सी सैलरी भाई? उन्होंने नजरें ऐसे फेरी थी कोई काबिल सबूत फिर गए हों जैसे। रियली? कौन सी सैलरी? बात सुनी मेरी? इस ऑफिस में जितने लोग बैठे हैं ना, इन्हें अभी जाकर कहूँगा कि तुम यहाँ बैठ कर सब से मुफ्त में अपना काम निकलवा रहे हो, और यहाँ ऑफिस में बैठ कर कैमरे से लड़कियों के हर एक पर नजर रखे हुए, और बाद में इन्हें ब्लैकमेल भी करोगे। वो दुरुस्त लहजे में डेस्क पर जाकर बोला तो मुकाबिल ज़रा चौंक कर पीछे हुआ। बल्कि नहीं, मैं ऐसा ही करूँगा। वो कुछ सोच कर बाहर की जाने बढ़ा। मिस्टर मुश्तबा, हम बैठ कर बात कर लेते हैं। वो जल्दी से पीछे भागा। हेलो गाइस, बात सुने मेरी। आप यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, आप सब न्यू हैं, क्योंकि कोई पुराना इनके पास टिकता ही नहीं है। सब इसकी वजह जाने मुतवज्जे हो गए थे। दूसरी और अहम बात, ये यहाँ बैठ कर स्कैम कर रहे हैं। बाहर से क्लाइंट लेते हैं, हमसे काम कराते हैं, डॉलर्स में पेमेंट रिसीव करते हैं, और किसी को कोई सैलरी वगैरह नहीं देते। तो अब आप लोग जो यहाँ काम करना चाहते हैं उसकी मर्ज़ी है, जबकि मैं यहाँ 2 माह से काम कर रहा हूँ और उन्होंने मुझे सैलरी के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं दी। वो दुरुस्त लहजे में बोला था, जबकि उसकी पर्सनल असिस्टेंट लड़की भागती हुई इसकी जानिब आई, जो शायद 6 माह पुरानी थी और बॉस की ज़्यादा ही मुंह चढ़ी थी। सर बात सुने, आप इस तरह नहीं कर सकते, वरना हमको पुलिस को कॉल करेंगे। उस लड़की ने धमकाना चाहा। सब खामोशी से ही तमाशा मुलाहिजा कर रहे थे। पुलिस को कॉल करूँगा मैं, और आप खातून हैं, लिहाज कर रहा हूँ। शायद ज़्यादा शाह से ज़्यादा शाह की वफादार बनने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। मुश्तबा ने गश्त शहादत उठाकर बाज रखा तो वो लड़की 2 कदम पीछे हुई। लड़की में अपनी इज्जत व वक़ार का ख्याल रखे, पैसे के पीछे इतनी अंधी ना हो कि सही गलत का फ़र्क भूल जाए। वो शख्स आपके बाप की उम्र का है। अगर कोई मजबूरी है भी तो ढंग की कोई जॉब तलाश करो। मुश्तबा की साहब को बेच लड़की का चेहरा लहू रंग हुआ गया था, और वो फिर पीछे हटती चली गई थी, जबकि सब स्टाफ एक नज़र एक दूसरे को देख अपना सामान समेटने लगे थे। जब इस जगह का मौजूद हिसाब से सबसे पुराना बंदा ही ये फर्म छोड़ गया था, तो बाकी सबका यहाँ क्या काम था? जबकि उसकी पर्सनल असिस्टेंट लड़की सुर्ख चेहरा लिए आंखों में ढेरों नमी लिए खामोश खड़ी रह गई थी। समरा तेजी से हाथ चलाती कॉफ़ी फेंट कर ट्रे में रखती, साथ पैनाडोल का पत्ता रखती मुस्तफ़ा के कमरे की जानिब बढ़ी थी। कमरे के पास पहुंचकर हौले से दस्तक दी गई थी। आ जाए। मुझे अभी फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकला था, जरा मसरूफ़ से अंदाज में बोला। फिर पलट कर कब में देखा जहाँ समरा खड़ी, शायद इसी की तरह से किसी पेशकदमी की मुंतज़िर थी। आ जाए समरा। वो 2 कदम लेने के बाद फिर से वहीं ठहर गई थी। मुस्तफ़ा ने हनूज़ नर्म लहजे में कहा तो वो कदम उठाती नज़दीक चली। आपने बिलावजह खुदाने की ज़हमत की, किसी मुलाजिम से कहती थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा वो बालों में ब्रश फेरता संजीदगी से बोला। वो इस वक्त कैजुअल से हुलिये में ट्राउज़र शर्ट में मलबूस था। ये मेडिसिन भी ले लीजिएगा। दोनों हथेलियाँ रगड़ती वो धीमी आवाज़ में गोया हुई। मुस्तफ़ा ने बगौर आईने में नजर आता उसका अक्स देखा था। थैंक यू, उसने नरमी से कहते कदम बेड की जाने बढ़ाई, जबकि लब चबाती समरा अभी तक वहीं खड़ी थी। आपको कुछ कहना था? उसने समरा को यूं ही जमा खड़ा देख सरसरी लहजे में पूछा था। नहीं, वो मैं ये पूछ रही थी कि मैं डिनर में क्या लेंगे आप? गड़बड़ा कर होश में आते जल्दी से इस्तफसार किया गया था। जो सबके लिए बना रही हैं वही बनाने, मैं भी खा लूँगा। उसकी बेरुखी अब दिल पर लग रही थी। वो कहाँ इससे इस लहजे में बात करता था। उसका लहजा असली नरमी समेटे हुए था।
مگر اب اجنبی ایسی محسوس ہو رہی تھی۔ پلیز سمرا چاہتے ہوئے رومز کی لائٹ آف کر دیجیے گا، وہ کہہ کر آنکھوں پر بازو رکھ گیا۔ اس بار اس کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ دل چاہا کہ ابھی مصطفیٰ سے اس کے رویے کا حساب لے، مگر پھر اپنا تلخ رویہ اختیار کرنا یاد آیا تو وہ تیزی سے روم سے نکل گئی تھی۔ سمرا لائٹ، اس نے پیچھے سے ہانک لگائی مگر بے سود۔ پھر خود ہی ریموٹ کنٹرول لائٹس آف کرتا، یاد آنے پر کافی کے ساتھ لیتا، واپس سے بستر پر نیم دراز ہوتا، آنکھیں موند گیا تھا۔ مجتبیٰ میرے بھائی، ہوا کیا؟ اتنے غصے میں کیوں ہے؟ وہ جب سے گھر واپس آیا تھا مجھ سے غصے میں چیزیں در سے ادھر پٹخ رہا تھا۔ آفس میں کسی سے کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ وہ منہ پر پارا بجائے صوفے کی پشت پر سر گرائے خاموش بیٹھا تھا۔ نہیں، لڑائی نہیں ہوئی، میرا دماغ خراب ہے۔ وہ شرٹ اتار کر ایک طرف کو پھینک گیا۔ اس بات میں تو واقعی کوئی شک نہیں۔ اس نے شرٹ اٹھائی۔ مصطفیٰ نے گھورا۔ اچھا اچھا سوری۔ اسے خفگی سے گھورتا پا کر وہ فوری سیدھی ہوئی۔ اب بتا بھی دو، ہر بات پر روٹھی حسینہ کیوں بن جاتے ہو؟ اتنا نخرہ تو لڑکیاں بھی نہیں دکھاتی ہیں۔ مجتبیٰ کا پارا ہائی ہوا۔ انسان بن جاؤ آئزل، خبردار جو مجھے کسی عورت سے تشبیہ دی تو۔ وہ بہن پر خفا ہوا۔ اچھا اچھا، خفا کیوں ہو رہے ہو؟ اس نے آرام کرنا چاہا۔ اب بتاؤ مجھے، آفس میں کیا ہوا؟ اس نے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے شفقت سے استفسار کیا، جو ماتھے پر سینکڑوں بل سمیٹے ہوئے تھا۔ میں نے جاب چھوڑ دی، آئزل نے ہمارنکوں کی مانند گھورا۔ کیا کہا تم نے؟ اس کی پیشانی پر سینکڑوں بل سمیٹ آئے تھے۔ جاب چھوڑ دی؟ اس نے لب کھینچ لیے۔ کیوں چھوڑ دی؟ آئزل کے لہجے میں تعصب درایا۔ بس مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تم آج کھانے کا نہیں پوچھو گی کیا؟ بے روزگار بھائی کو کھانے کا نہیں پوچھا جاتا؟ وہ ذرا ناراض ہوا یا پھر ہواؤں سے بلڑ رہا تھا۔ یہ بھائی کافی عرصے سے بے روزگار ہے، یہی بہن کھانا پینا پوچھتی ہے۔ ابھی تمہاری بیوی نہیں آئی جو مجھے نخرے دکھا رہے ہو؟ آئزل نے اس کی ڈرامے بازیاں پر بال نوچے تھے۔ وہ کر رہا رہ گیا۔ جاؤ جاؤ کھانا لے کر آؤ۔ پھر تو تم اپنے ہمبو نکمبے شوہر کے سامنے کھانے پیش کر رہی ہوگی۔ پتہ نہیں کیا پسند آ گیا تمہیں اس لفنگے میں؟ وہ بڑبڑایا تو آئزل اسے گھورتی ہوئی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم۔ وہ رات کا کھانا کھانے کے بعد ابھی روم میں آئی تھی، جبھی نظر موبائل پر گئی جہاں آہن کی سینکڑوں مسڈ کالز آئی ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو یار؟ کب سے کال کر رہا ہوں۔ دوسری جانب سے اس کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ وہ دراصل مجتبیٰ کو کھانا دے رہی تھی۔ آپ بتائیں، خیریت؟ آئزل نرم لہجے میں استفساریہ ہوئی۔ اف، ایک تو یہ جب آپ کہتی ہیں نا باخدا سیدھی دل پر لگتی ہیں۔ دوسری جانب سے اس کی محسور کن آواز بلند ہوئی۔ آئزل کے کان سرخ ہوئے۔ پھر تم ہی بولوں گی میں رخصتی کے بعد بھی۔ پھر نہ کہنا آئزل مجھے عزت سے مخاطب کیا کرو۔ وہ نے روٹھے پن سے بولی۔ آپ جو بھی کہیں، ہمارا دل تو بس آپ ہی کی سنتا ہے، نہ جانا۔ دوسری جانب وہ زیادہ ہی اچھے مزاج میں تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ وہ بات گھما گئی۔ آپ کی یاد میں تارے گن رہا تھا، یہ رات کاٹے نہیں کٹ رہی۔ وہ مخمور لہجے میں گمبھیرتا سے بولا۔ آئزل نے لب دبا۔ ان لبوں پر اتنا ظلم نہ کیا کریں پلیز۔ دوسری جانب سے وہ اس کی خاموشی اور حرکت بھانپ گیا تھا۔ کھانا کھا لیا؟ وہ اب وہ دوپٹہ اتارتی آرام دہ انداز میں لیٹی تھی۔ مگر اب آپ کی یاد میں نیند نہیں آنے دے رہی جانا۔ مگر اب آپ کی یاد نیند نہیں آنے دے رہی۔ آئزل نے اسکرین کو گھورا۔ پاکستان کب واپس آ رہے ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ دوسری جانب آہن نے منہ بنایا۔ بیوی بندہ محبت کا جواب محبت سے دیتا ہے، وہ نے روٹھے پن سے بولا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ آپ سے تم پر آ گئی۔ آپ بولا کریں مجھے اچھا لگتا ہے۔ دوسری جانب وہ پھر پھٹی سوتا تھا۔ میں سونے لگی ہوں، ویڈیو کال پر آئے نا؟ وہ ضد کرنے لگا۔ کیا بدتمیزی ہے آہن؟ وہ خفا زدہ سے گالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ ٹھیک ہے پھر، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ غصے میں رابطہ منقطع کر گیا۔ اس کے اس عمل پر آئزل کی جان لبوں پر آئی تھی۔ آہن پلیز نہیں کرو۔ وہ نحاس سے سیریل لے جائیے بڑھائی، ساتھ ہی موبائل پر نمبر ڈائل کیا تھا، جبکہ وہ ناراضی دکھاتا اس کی حالت کا مزہ لے رہا تھا جو کال پر کال کر رہی تھی۔ اس وقت سب رات کے کھانے کی میز پر موجود تھے۔ سمرا الماس خانہ کی ہمراہی میں جلدی جلدی کھانا میز پر لگا رہی تھی۔ مصطفیٰ اور علیشا لاؤنج میں بڑے صوفے پر بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ وہ کچھ دیر قبل ہی فریش ہو کر نیچے آیا تھا۔ بظاہر وہ علیشا سے باتوں میں مصروف تھا، مگر ساری توجہ سمرا کی جانب تھی، جو بار بار اس کی طرف سے گزرتی کچن کی جانب جا رہی تھی۔ الماس خالہ آنٹی کو بھی بلا لیں۔ وہ خود دوپٹہ درست کرتی لاؤنج کی جانب بڑھی۔ کھانا لگ گیا ہے، آ جائیں آپ لوگ۔ وہ دونوں ہی چونکے۔ مصطفیٰ نے خاموشی سے سر ہلایا۔ ارے سمرا، لڑکی کیا ہر وقت ان فضول سے کاموں میں لگی رہتی ہو؟ مصطفیٰ نے بتایا تھا کہ تم اس کے ساتھ آفس میں کام کرتی تھی۔ میں تو کہتی ہوں تم بھی ہمارے ساتھ کام شروع کر دو، وہ مزے سے بولی تو سمرا دھیما سا مسکرائی۔ نہیں، ان کی کیا ضرورت ہے آفس میں؟
वैसे भी ये घर के काम करनी ज़्यादा अच्छी लगती है। मुस्तफ़ा के लहजे में अजीब सी चुभन थी। समरा को उसका रवैया बुरी तरह महसूस हुआ था। क्या मतलब है, मुलाजमा लगी हुई है तुम्हारी जो घर के काम करेगी? बस समरा, तुम कल से हमारे साथ चलना। अरीशा ने जरा घूर कर देखा। यह तो वो भी भाप चुकी थी कि दोनों के माँ भी नाराज़ी चल रही थी। खाना लग चुका है, बाकी बातें बाद में कर लीजिएगा। बराए मेहरबानी। बाकी तमाम अफराद अंदर तशरीफ लाए। जुनैरा की आवाज़ पर सभी चौंक गए थे। आ रहे आंटी, वो तेजी से बोलती आगे बढ़ी थी, जबकि मुस्तफ़ा ने एकदम समरा को हाथ पकड़ कर रोका था, जो इसे शिकवा निगाहों से देखती खुद भी कदम बढ़ा रही थी। क्या हुआ, रो क्यों रही हैं आप? इसकी आंखों में चमकते आंसू देख वो सवालिया खोया हुआ, साथ ही हाथ बढ़ाकर चेहरे पर झूलती लट सवारी थी। हाथ छोड़े मेरा, वो खफगी से बोलती मज़ाहमत करने लगी। क्यों, क्या हुआ है? हाथ पे जो छोड़ दूँ? वो आईब्रो उठाकर सवालिया बोले, जबकि वो आंखों में खफगी लिए अपने हाथ झटक गई। सबरा, उसे इसका ये अमली आंख न भाया था। बातें करने के लिए हम आप दोनों को पूरा वक्त देंगे, मगर बराए करम अभी मेज पर आ जाए, खाना ठंडा हो रहा है। वो शरारती लहजे में बोली तो इस बार समरा के साथ साथ मुस्तफ़ा भी सब रहा था। मजाल है जो ये लड़की का भी लिहाज कर रही हो। मैं एक कॉल सुन रहा था, वो आगे पीछे ही मेज तक आते। उसके लबों पर शरारती मुस्कुराहट रक्स करती महसूस कर सफाइया बोला, साथ खुद भी मुस्कुराया था। जुनैरा ने समरा को एक नज़र देख सर झटका। वाह वाह, क्या बात है मुस्तफ़ा, आज तो लग रहा है आपकी जोजे ने वाकई बहुत दिल से खाना बनाया है। मतलब सब कुछ आपकी पसंद का है? वो डिश के ढक्कन उठा उठा कर चेक करती एक बार फिर शरारत से बोली थी। मुस्तफ़ा ने मेज पर एक चाय जाना निगाह डाली समरा को देखा था, जो फौरी निगाहों का रुख फेर गई। लेकिन मैं तो ये सब बिल्कुल नहीं खा सकता। बताया था ना तुम्हें, तबीयत नासाज है मेरी ज़रा, तो मुझे ये मम्मा का परहेजी चिकन पास करो ज़रा। वो जानकर समरा का दिल जलाने को जुनैरा का खाना खा रहा था, जबकि वो अच्छे खासे बीमार पर नजर रखती गुस्से से लाल पीली हो रही थी। अरीशा इन दोनों को केट फाइट करता देख मुसलसल मुस्कुरा रही थी। तुम्हारी बीवी का बस नहीं चल रही, बाउली उठाकर सर पर दे मारे। पास रखे मोबाइल पर पॉपअप नोटिफिकेशन में पैगाम जगमगाया था। मुस्तफ़ा के लबों पर मुस्कुराहट से खिल गई थी। समरा ने जरा तब कर देखा था, जो न जाने मोबाइल पर क्या देखकर मुस्कुराया था। और जानबूझकर तीली लगाने का काम तुम कर रही हो डियर फ्रेंड। फजूल में तंग ना करो मेरी मासूम सी बीवी को। वो समरा की नज़रों की तपिश खुद पर बखूबी महसूस कर चुका था, जब भी कुछ जानकर मैसेज टाइप करने का। किसका मैसेज है मुस्तफ़ा, जो आप खाना छोड़कर मोबाइल में लिखें? इस बार जुनैरा ने बेटे की हरकत पर टोका। वो मेरी सेक्रेटरी है मॉम, एक्चुअली वो लीव कर लेना चाह रही है, तो इसे समझ नहीं आ रहा किस मॉडल की लूँ। वो इस वक्त शोरूम में मौजूद है, तो बस। मुस्तफ़ा ने जानबूझकर बहाना गढ़ा। मुस्तफ़ा चंपा की पेशानी पर पल नमूदार हुए। जुनैरा ने समझ कर सर हिलाया, जबकि हरीशा को अपना कहका जब्त करना मुश्किल लगा। वो सेक्रेटरी, वो मुस्तफ़ा कितनी हसीन है ना यार, वो काश मैं लड़का होती तो उससे शादी कर लेती। अलीशा ने हाँ भरने वाले लहजे में कहा, एग्जैक्टली, अगर मेरा भी ये ज़रा सा निकाह ना हुआ होता तो मैं भी इस सिक्योरिटी को फौरी तौर पर अपनी बेटर हाफ बना लेता। अब समरा की बस हुई थी, वो इसके रवैये का बदला से इमोशनली टॉर्चर करके ले रहा था। हाँ हाँ, वैसे तो तुम मर्द हो, तो बीवियाँ भी रख सकते हो। अलीशा कौन सी कम थी? मुस्तफ़ा ने नज़र तिरछी कर समरा को देखा, जिसका चेहरा शदीद ज़ब्त के बायस सुर्ख पड़ गया था। मुस्तफ़ा को मुस्कुराकर स्क्रीन की जानिब देखता पाकर वो एकदम चेयर छोड़कर खड़ी हुई थी। अरे समरा, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? खाना तो खा लो, वह मासूम बनी। मुस्तफ़ा ने भी नासमझी के तासुरात सजाए इसका लाल भव्वों का चेहरा देखा था। भूख नहीं है मुझे, आप लोग खाएं। मुस्तफ़ा को घूर दिए कि लफ्ज़ चबाकर बोलती वो वहाँ से वॉक आउट कर गई, जबकि मुस्तफ़ा का उसका यूँ खाना छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगा। अल्लाह जाने किस बात के ड्रामे करती है ये लड़की। हम तो फिर इतनी इज्जत दे रहे हैं, अपने घर में तो मैडम की 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं दी। जुनैरा जो खामोशी से सारी सूरत हाल में मुलाहिजा कर रही थी, थोड़ा नागवारी से बोली। मुस्तफ़ा के लबों से मुस्कुराहट पल में झुका हो गई थी। अब तुम कहाँ जा रहे हो? 2 मिनट बाद पानी पीकर मुस्तफ़ा को जाते देख अरीशा ने चंपे से पूछा। समरा को लेकर आता हूँ, शायद वो किसी बात को माइंड कर गई है। माँ के ख्याल से वो अरीशा पर सारा इल्ज़ाम धरता खुद समरा के ताक़ुब में उसके रूम की जानिब बढ़ा। अब वो भूखी रहे, इस दिल को ये भी तो गवारा नहीं था। जारी है। तो जी डियर रीडर्स, कैसी लगी आपको एपिसोड नंबर 18, 19 एंड 20? उम्मीद है कि आप लोगों को हारा जुनून नॉवल पसंद आ रहा होगा। अरीशा और मुस्तफ़ा की लाइफ में अब क्या होने जा रहा है, और मुस्तफ़ा और समरा अब की लाइफ में क्या होने जा रहा है, ज़रा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार क्या करें। वीडियो को लाइक करा करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर बार एक न्यू एपिसोड का लिंक फेसबुक पे शेयर नहीं कर सकती। तो प्लीज़ आप लोग
चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक न्यू एपिसोड के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।